सोच किधर जाएगा। मेरा ईमान है जीते जी तू मर जाएगा। माँ के कदमों में ही, माँ के कदमों में ही मिल जाएगी जन्नत तुझको। तेरा एक लम्हा जो खिदमत में गुजर जाएगा। माँ अगर रूठी तो फिर सोच किधर जाएगा। मेरा ईमान मरता है मुसलमान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद। मरता है मुसलमान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद। माँ अगर रूठी तो फिर सोच किधर जाएगा। मेरा ईमान है जीते जी तू मर जाएगा। माँ के कदमों में ही, माँ के कदमों में ही मिल जाएगी जन्नत तुझको। तेरा एक लम्हा जो खिदमत में गुजर जाएगा। माँ अगर जाएगा। मेरा ईमान है जीते जी तू मर जाएगा। माँ के कदमों में ही, माँ के कदमों में ही मिल जाएगी जन्नत तुझको। तेरा एक लम्हा जो खिदमत में गुजर जाएगा। जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी। जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा मोमिनो आमद रमजान मुबारक तुमको, 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 मोमिनो आमद रमजान मुबारक तुमको। खुदा की बरस रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। खुदा की रहमत बरस रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। ও নবী দিও দেখা কঠিনি হাসুরি ময়দানে, যেদিনে উম্মত কাঁদবে শুধু নাফসি ইয়া নাফসি বলে। ও নবী দিও দেখা কঠিনি হাসুরি ময়দানে, যেদিনে উম্মত কাঁদবে শুধু নাফসি ইয়া নাফসি বলে। ও নবী দিও দেখা কঠিনি হাসুরি ময়দানে, যেদিনে উম্মত কাঁদবে শুধু নাফসি ইয়া নাফসি বলে। ও নাম প্রেমের দোকান খুললো বাবা গোলাম রহমান, প্রেমের দোকান খুললো বাবা গোলাম রহমান। সে দোকানের মালিক হইল শফি বাবা জান, সে দোকানের মালিক হইল শফি। উপলক্ষে আল্লাহ তাআলারে অতর গজুন ব্যাকুনে শুকরানা স্বরূপ কোন আলহামদুলিল্লাহ। প্রিয় আশিকানে মেজবান্ডারি, আশিক রাসূল, আশিক আউলিয়া আল্লাহ, তো ব্যাকুনে ওনারা ইবাদত বন্দেগী করিবেন এবং ব্যাকুনে যে গোসে জামান সেই বাবার কোন শ্রীবতাইছুন
ওনারা প্রত্যেকেই ইবাদত বন্দিগির মধ্যে তাইবেন, দুনিয়ার দাড়ি ধ্যান খেয়াল বাদ দি এবং এই কোরআন সুন্নাহ ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা যার যার বাড়ি ঘর চাই তারা ইয়ান পালন করিবেন। সি প্লাস এবং সি প্লাসের যারা সি প্লাস টিভির উপরে আল্লাহ রহমত বর্ষিত উপলক্ষে আল্লাহ गुनाह से सजदे में रहो तुम, जो दिल में दबे दर्द है वो रब से कहो तुम। रहमान उसका नाम है, आलम में जुदा है, बख्शेगा गुनाहों को वही सबका खुदा है। उसने तुम्हारे वास्ते दुनिया बनाई है, उठ जाओ मोमिनों की शबे कदर तौबा करो गुनाह से सजदे में रहो तुम, जो दिल में दबे दर्द है वो रब से कहो तुम। रहमान उसका नाम है, आलम में जुदा है, बख्शेगा गुनाहों को वही सबका खुदा है। जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी। আজ কেন পৃথিবীটা লাগে এত সুন্দর और शाम लूंगा, क्या बात है रमन? तेरा प्यारा नाम लूंगा, कब्र में आका तेरे दामन को थाम लूंगा। तू ऐसी घड़ी में, तू ऐसी घड़ी में रुख से पर्दा हटाना, तैबा बुलाना, तैबा बुलाना, जलवा दिखाना, सुबह और शाम देखिए আলোর পথ, বলেছ সে পথে মিলবে রহমত, তুমি তো দিয়েছ सबसे औला हो, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे औली तुम्हारी खातिर मिष्टी पानी হয় যেন নসিবে, হয় যেন নসিবে, যেদিনে উম্মতে কাঁদে ও নবী তোমারি খাतिर মিষ্টি পানি ছোড়ি ইয়া শাহে মদিনা, मेरी फरियादें जाए ना खाली, तो छोड़ी या शाहे मदीना, मेरी फरियादें जाए ना खाली। করো আমি পাপী রে দয়া করো, এই দুনিয়ার মালিক তুমি, আমায় তুমি ক্ষমা করো। আল্লাহ রে আল্লাহ, আল্লাহ রে আল্লাহ রহম করো। জান্নাতের ওই রুমে রুমে লেখা নবীর নাম, জান্নাতের ওই রুমে রুমে লেখা আরো শুনে বাণী, সুন্দর কাহিনী। আখানাই মুড়ি উড়িয়া যাইতাম গায়ে লালুর সুর রে মদিনা কত দূর। পাখানাই মুড়ি উড়িয়া যাইতাম গায়ে সর্বসময় তোমায় যদি কাছে পায় আমার কেহ নাই
সর্বসময় তোমায় जो कासे है मोहम्मद का नाम किस कदर पुरज़ी दिलनशी दिलरुबा है मोहम्मद का नाम किस कदर মাফ করে দাও বহে আল্লাহ উম্মতের মায়াই নবী কালের জারে জার মাফ করে দাও বহে আল্লাহ উম্মত গুনাহগার মাফ করে দাও বহে আল্লাহ উম্মত শিয়া দেই দিন সামনে হইব খানা যতই করস তাল বাহানা পড়বি সেই দিন ধরা দৌড়াইয়া আসিবে তোমার আত্মীয় স্বজন চাইলে কি আর থাকতে পারবি ওরে পাগল মন সময় থাকতে হিসাব করে লও না আল্লাহর নাম তুমি করেছো কি কাম ও হায় রে আজরাইল আসিয়া দেই দিন সামনে হইব খানা যতই করস তাল বাহানা পড়বি সেই দিন ধর তোমায় গো নবীজি কোন সাধনে পাইব তোমায় গো নবীজি কোন সাধনে পাইব তোমায় গো সবাই রোজা রাখো নামাজ পড়ো পড়ো আল কোরআন 30 রোজা রাখলে পাবে কবরে সম্মান বলছে দিনের নবী সবাই রোজা রাখো নামাজ পড়ো পড়ো আল কোরআন 30 রোজা রাখলে পাবে কবরে সম্মান বলছে দিনের নবী আল্লাহ हमारा नबी सबसे औला हो आला हमारा नबी सबसे औला हो आला हमारा नबी শফি মাওলানা আমি না জানি না ভুল করেছি ক্ষমা করো না তুমি আওলাদের রাসূল বাবা রহমতের ধনী তুমি হযরত কেবলা রহমত ওনার নয়ন মনি আমি জানতে কি আর করতাম না শফি মাওলানা আমি না জানি না ভুল করেছি দুনিয়ায় কেউ আসে কেউ যায় চিরদিন দুনিয়াতে কেউ রবে না কত সুন্দর কারিগর তুমি তোমার তো হয় না দুদিনের দুনিয়ায় কেউ আসে কেউ যায় চিরদিন দুনিয়াতে কেউ রবে না কত সুন্দর কারিগর তুমি তোমার তো হয় না দুদিনের দুনিয়ায় কেউ আসে কেউ যায় চিরদিন দুনিয়াতে তুমি ক্ষমা করো অপরাধ আমার বিঘা চাই বারে বার আল্লাহ তুমি ক্ষমা করো অপরাধ আল্লাহ তুমি ক্ষমা করো অপরাধ আমার বিঘা চাই বারে বার আল্লাহ তুমি ক্ষমা করো অপরাধ চলে যাব
রাখবে না, লাশ হবে মোর পরিচয় আর কবর হবে ঠিকানা। মইরা গেলে কেউ তো আমায় নাম ধরে আর ডাকবে না, লাশ হবে মোর পরিচয় আর কবর হবে ঠিকানা। মই किस कदर पुरजिया है मोहम्मद का नाम। बंदगी खुदा की तरफ खींचती दिलनशी दिलरुबा है मोहम्मद का नाम। किस कदर पुरजिया है मोहम्मद का नाम। में आका की आंसू बह गए, सब मदीने को गए हम बह गए। याद में आका की आंसू बह गए। दिलनशी दिलरुबा है मोहम्मद का नाम। किस कदर पुरजिया है मोहम्मद का नाम। याद में आका की आंसू बह गए, सब मदीने को गए हम बह गए। याद में आका की आंसू बह गए। याद में आका की आंसू याद में आका की आंसू बह गए। दिलनशी दिलरुबा है मोहम्मद। কেউ তো আমায় নাম ধরে আর ডাকবে না, লাশ হবে মোর পরিচয়। চিরদিন দুনিয়াতে কেউ রবে না, কত সুন্দর কারিগর তুমি, তোমার তো হয় না একটা নারী 1 বছর নফল ইবাদত করার চাইতে 1 বছর ইবাদত করার চাইতে স্বামীর সঙ্গে বসিয়া মহাব্বত করিয়া মিষ্টি আলাপ করতে করতে মাত্র 1 ঘন্টা, কয় ঘন্টা? মাত্র 1 ঘন্টা। কোন নারী যদি, কোন স্ত্রী যদি মনে করে আমার স্বামী আমার সব, আমার স্বামী আমার সব, আমার স্বামী দুনিয়ার নেয়ামত আখিরাতের নেয়ামত, ঠিক কিনা বলেন? কোন নারী যদি চিন্তা করে, আমার নবী বলে দিয়েছে, সে যদি 1 ঘন্টা যদি সে স্বামীর সাথে বসে মিষ্টি মিষ্টি আলাপ করে, দুজনের মধ্যে হাস্যোজ্জ্বল পরিবেশ তৈরি হয়। কোন স্বামী যদি পান খায়, সে যদি মহাব্বত করে স্বামীকে একটা খিলি পান বানাইয়া খাওয়ায়, ও বন্ধু, আমার নবী বলেছে ওই 1 ঘন্টা স্বামীর সাথে বসার কারণে 1 বছরের নফল ইবাদতের চাইতে দামি হয়ে যায়।
কোন সাধনে পা আজরাইল আসিয়া যেই দিন সামনে হইব খারা, যতই করস তাল বাহানা পড়বি সেই দিন ধরা। দৌড়াইয়া আসিবে তোমার আত্মীয় স্বজন, চাইলে কি আর থাকতে পারবি ওরে পাগল মন। সময় থাকতে হিসাব করে লও না আল্লাহর নাম, তুমি করেছ কি কাম? ও হায় রে तेरा प्यारा नाम लूंगा कब्र में आका तेरे दामन को थाम लूंगा तू ऐसी घड़ी में আজ কেন পৃথিবীটা লাগে এত সুন্দর এসে ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है सजदे में रहो तुम, जो दिल में दबे दर्द है वो रब से कहो तुम। रहमान उसका नाम है आलम में जुदा है, बख्शेगा गुनाहों को वही सबका खुदा है। उसने तुम्हारा বাবা গোলাম রহমান সে দোকানের মালিক হইল সফি বাবা জান সে দোকানের মালিক হইল সফি প্রেমের দোকান খুললো বাবা গোলাম রহমান প্রেমের দোকান খুললো বাবা গোলাম রহমান সে দোকানের মালিক হইল সফি তারারে অতর বচন বেকনে শুকরানা স্বরূপ হন আলহামদুলিল্লাহ। প্রিয় আশিকানে মেজবান্ডারি, আশিক রাসূল, আশিক আউলিয়া আল্লাহ, তো বেকনে ওনারা ইবাদত বান্দেগি করিবেন এবং বেকনে যে গোসে জামান শ্রী বাবার কুশলী বতাইশুন ওনারা প্রত্যেকেই ইবাদত বান্দেগির মধ্যে তাইবেন, দুনিয়ার দাড়ি ধ্যান খেয়াল বাদ দি এবং এই কোরআন সুন্নাহ ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা যার যার বাড়ি ঘর চাই। আপনি আল্লাহর কোন নবী আমার দেহ মন বলে নবী নবী ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব দেখা কঠিনি হাসুরি ময়দানে যেদিনে উম্মত কাঁদবে শুধু নাফসিয়া নাফসি বলে। ও নবী দিও দেখা কঠিনি की रहमत बरस रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। मोमिनो आमद रमजान मुबारक तुमको, मोमिनो आमद रमजान मुबारक तुमको, मोमिनो आमद रमजान मुबारक, मोमिनो आमद रमजान मुबारक तुमको, मोमिनो आमद रमजान मुबारक तुमको, मोमिनो आमद रमजान। सलमान मोहम्मद के नाम पर कुर्बान मेरी जान मरता है मुसलमान मोहम्मद के नाम पर कुर्बान मेरी जान मरता है मुसलमान मोहम्मद के नाम पर कुर्बान में चला कामली वाला তুমি মদিনা वाला तुम्हारी জন্যে জগৎ জ্বলা কামলি वाला তুমি মদিনা الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اللهم
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ खुदा को कर लो तुम राजी 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 रमज़ान के रोज़े रखो सेहरी इफ्तारी करो रमज़ान के रोज़े रखो सेहरी इफ्तारी करो पढ़ लो नमाज़े जी रमज़ान के रोज़े रखो सेहरी इफ्तारी करो पढ़ लो नमाज़े जी से खूबसूरत रुखे मुस्तफा उनको देखा चाँद से खूबसूरत रुखे मुस्तफा তুমি ফুল তুমি তাতে গন্ধ তুমি ব্যস্ত তুমি দোজক তুমি ভালো মন্দ তুমি ফুল তুমি তাতে গন্ধ তুমি ব্যস্ত তুমি দোজক मौला से बख्शिश की चल मोमिन मस्जिद में रब को याद कर मौला से बख्शिश और शाम लूंगा क्या बात है रन? तेरा प्यारा नाम सुबह और शाम लूंगा क्या बात है रन? तेरा प्यारा बख्शिश की तू फरियाद कर चल मोमिन मस्जिद में रब को याद कर मौला से बख्शिश की तू आमद रमजान मुबारक तुमको मोमिनो आमद रमजान महीना गया सुभान अल्लाह रमज़ान का महीना गया सुभान अल्लाह हर एक मुसलमान झूम उठा सुभान अल्लाह रमज़ान का महीना आ गया रमज़ान का महीना गया सुभान अल्लाह آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا প্রেমে তালা দেখতে মালা রাইখো গোপনে খুশি দিনে প্রেমের তালা খুলবি কেমনে প্রেমের তালা দেখতে মালা রাইখো গোপনে क्या करते थे मुस्तफा काले हीरा में जाके क्या करते और शाम लूंगा क्या बात है रन? तेरा प्यारा नाम लूंगा
तभी शबीर ने फरियाद दिए। ऐ मेरे मालिक तू है जब सुना अल्लाह का इरशाद ये कि तभी शबीर ने फरियाद। दूर हम सबका गम कीजिए या मोहम्मद करम कीजिए या मोहम्मद करम कीजिए दूर हम सब أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب अल्लाह का इरशाद ये कि तभी शबीर ने फरियाद दिए। ऐ मेरे मालिक तू है बेहद रहीम शान सत्तारी है तेरी तू करीम या रब उम्मत मेरे नाना जब सुना अल्लाह का इरशाद। इसमें नाजिल हुआ कुरान मुबारक तुमको इसमें नाजिल हुआ कुरान मुबारक तुमको हर महीने से है बेशक ये महीना अफजल इसमें ना जरा अल्लाह से डरियो ये रमजान चला जाएगा तुम देखते रहियो ये रमजान चला जाएगा तुम देखते रहियो छोड़ न रोजे रमजान के तू जरा अल्लाह से डरियो ये रमजान चला जाएगा तुम देखते रहियो ये रमजान चला जाएगा तुम देखते रहियो। अरे छोड़ न रोजे रमजान के तू जरा अल्लाह से डरियो करो अल्लाह ही अल्लाह किया करो दुख न किसी को दिया करो जो दुनिया का मालिक है ना अफजल इसमें नाजिल हुआ कुरान मुबारक तुमको इसमें नाजिल हुआ कुरान मुबारक तुमको हर महीने से है बेशक ये महीना अफजल इसमें नाजिल हुआ कुरान मुबारक तुम कहा सरकार ने उसकी हकीकत हम सुनाते हैं कहाँ की रह हमें मिल पाएगी तो उससे मिलने हम भी जाएंगे। कहा सरकार ने उसकी हक তো দুঃখ তোমার দয়ার সাগর আছে আমার দেখো না চাইয়া আল্লাহ বলেন বন্ধু আমার কিসের এত দুঃখ তোমার আল্লাহ বলেন বন্ধু আমার কিসের এত দুঃখ তোমার তাই मैं हाजिर हूँ तेरी सरकार में या रब नहीं तेरा कोई आया हूँ मैं आया हूँ तेरे दरबार में या रब मैं हाजिर हूँ
আল্লাহরে না স্মরণ হইল মিছে মায়ায় দিন তো গেল বইয়া من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم إن الذين